Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Ozzy Nima Gaming ID. Gua akan lanjutin lagi untuk story 1.6. Nah, setelah kita memperoleh pembaruan peningkatan SDG dari wali kota, kita akan coba untuk masuk ke Hollow tanpa bantuan EOS untuk pertama kalinya, ditemani dengan Lycaon dan Ellen untuk jaga-jaga. Oke, kita akan mulai coba masuk guys. Buat yang nonton video gue ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Oke, kita langsung lanjut aja guys. Katanya wali kota ada tiang data yang agak bermasalah dan butuh seorang proxy. Jadi ini akan jadi misi sekaligus eksperimen pertama di mana kita akan masuk ke Hollow langsung tanpa coba kita. Oke, kita udah masuk ke Hollow guys tanpa EOS. Ayo kita konfirmasi tadi misi kali ini. Wali kota menginginkan kita mengambil informasi dari tiket yang data di sini untuk memperoleh care area ini. Mengambil data dari tiang data adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh proxy. Saya serahkan tugas ini pada Anda. 黒騎士様、九段のデータスタンドはこちらの方向にございます。 Pertama kali guys kita jalan-jalan di Hollow tanpa pakai EOS guys. 引き続き進みましょう。 Yang pertama sudah berhasil kita ambil data ya. 市長閣下がおっしゃっていたデータスタンドは前方車両基地付近にございます。 Oke, ada di ujung situ. Petunjuk belum didapatkan. Ya, nggak tahu. Menduga mungkin ada dalam panel kontrol. Setelah mengoperasikan konsol, kamu berhasil mengataskan sistemnya. Misalkan bekerja langsung melecehkan batasannya, tapi berhasil mendapat petunjuk yang ternyata ada di area sekitar. Password を探し、レーザーをオフにすれば列車を移動できるでしょう。 nomor sandinya. Lucky 7. あ、わかった。これで。 kosong untuk digerakkan keretanya. 黒騎士様、ご気分はいかがでしょうか。 Oke, Lycaon menanyakan kondisinya ke kita karena kita baru maklum それは頂上にございます。 pertama kali tanpa EOS kita masuk. お体がどこか優れないようであれば随時私どもにお申し付けください。 そうそう。へばったらおん Ya, ぶ aku して bisa あげ gendong るから。 kalau perlu. Aku mau kamu gendong aku sekarang. 本当に？じゃあ早速エレンにおんぶしてほしいな。黒騎士様、我々にはまだ市長閣下。黒騎士ってさ、もともとおつむの方はすごかったけど。まあおかげさまで。それで戦い方とかはいつ覚えんの？ Jadi kamu kapan mau belajar bela あんた diri 一 Anjir? 人で何でもできるようになったらすっごく便利 Kalau じゃ kamu んね。 bisa bertarung, kamu pasti bisa mengatasi masalah di dalam mau sendirian. Jadinya enak deh. Maksudnya biar lo nggak perlu kerja gitu. Oke, yang kedua sudah dapat terlihat. Kita akan coba ambil datanya. Tinggal satu lagi. データスタンドはこの中にございます。 Ada musuh mendekat. 黒騎士 Oke, 様、 langsung ご安 beralih 心 ke を。 mode あなた様 bertemu ya. は私どもがお守りいたします。 ありがとう。それとごめんね。私まだ守られる側にいて。もっと頑張らなきゃ。別に頑張らなくてもいいんじゃない？
petunjuk belum dapatkan, tapi kita perlu cari sekitar lagi. Oke, kayaknya ada 3 bagian. Jadi nomornya nggak またパス terkumpul di ワード satu だって titik ya. 答えは近くにあるはずです。周囲を探してみましょう。フォロー内のデータスタンドの整備にはやはり最上級のプロ棋士が不可欠ですね。ビクトリア火星にとって Oke, ada musuh lagi ternyata. 回避して逆転そりゃプロ棋士様、ここでパスワードの手がかりを探してみましょう。Kata sandi pertama ada 0. Oke, 0. Banyak 0, mudah-mudahan gue lupa. プロ棋士、さっきの動き良かったよ。キレがあった。プロ棋士様、こちらがパスワードの2桁目かと。 Oke, kata sandi kedua. Angka kedua kata sandi 4. プロ棋士様、フォローに長く滞在しておりますが、 Oke, kita udah dapat kata sandi 2 kata sandi. Oh, langsung. 特には割と平気かも。それは上々。とはいえ HDD をアップグレードして以来初のフォローとなるのですから。 Oke, tapi lokasi terakhir harusnya ada 2 nomor ya. Oke, kata saya terakhir 51. Nanti kembali dan berpassword itu. Apa kamu ingat angkatannya? Aku sudah lupa. Maaf, saya sudah mengingat semuanya. これでパスワードは全て取得いたしました。 Lewat mana ya, Bu? ろ Langsung ditransport ke situ. Biar kita nggak bentar lagi. Oke, tadi. Oke, 0451. Ya, batasnya udah hilang. Oke, kita udah sampai di yang terakhir. Apakah Anda merasakan tidak nyaman secara fisik? Semua normal kok. Oke, kita akan keluar dari Hollow untuk melapor ke wali kota. 市長閣下、ご依頼は滞りなく完了いたしましてよろしい。絶のところ今回君たちに接触を図ったのはもう一つ。君たちにとあるオークションにて競り落としてもらいたい品がある。 Wali kota mau ngasih misi lagi kita akuin untuk mengikuti acara pelelangan dan membantunya untuk dapetin barang yang dilelang. それ聞いたことあるかもしれないです。近々上流階級の人たち御用達のオークションが開く。その通り。君たちに白羽の矢を立てたのはますます担当直入によ。この件は君たちがかつて遭遇した
サクリファイスと関係がある。 Oke, barang yang diminta oleh kota itu ternyata ada hubungannya sama sacrifice, guys. サクリファイス、まさかまた現れたのか。かつて君たちが工事現場で打ち負かしたあのサクリファイスだよ。治安局に回収させ調査を行っていたものだ。その結果サクリファイスはフォローの外でも存在を維持することができるという恐るべき力を持つこと。そして体内に Jadi は ternyata sacrifice ini bisa mempertahankan wujudnya di luar Hollow dan bahkan memiliki gen manusia. Kayak Bringer maksudnya. そのサクリファイスの体内から我々は奇妙なコアを摘出することに成功。コアにもまたサクリファイス同様謎めいた力が働いており、しかしあろうことかコアはしばらく前に盗まれてしまってね。それも新エリートで最も厳重なセキュ Oke, リティ inti が dari 敷かれた sacrifice itu ternyata baru-baru ini dicuri, guys. 内部の犯行と見ている。長いこと行方を探させていたものの、それがどこで見つかったと思う。何者かが不届きにもサクリファイスのコアを埋め込んだ品をオークションに。私たちがそれを競り落とすんですか？でもどうして私たちに？サクリファイスはその被害をもたらす力もさることながら不確定な要素が多すぎる。そして私は知っての通りオークションという場に出ていくにはふさわしくない立場にある。率直に言って今の私にとり信頼のおける人材というのは。だが安心してほしい。資金は豊富に用意したし、ビクトリア火星の面々が全面的に君たちを補佐しよう。もちろん全ては2人が私に力を貸してくれるか。やるだけやってみます。感謝する。君たちはやはり信頼に値する同志だ。目下唯一の問題はオークションが招待制であることでね。主催者がトップスの関係者である以上招待状を入手するのに遠回りをし、もちろんできるだけ早く手に入れるよう手配はする。 Oke, kemudian wali kota pun menutup teleponnya. Jadi intinya dia minta kita untuk mendapatkan プロ騎士様、 barang di 何か pelelangan 思うところが yang あるご様 dibilang 子ですね。 untuk pelelangan untuk kalangan kelas atas. Dan itu di barang pelelangan itu ditanamkan inti dari badannya sacrifice yang sebelumnya kita kalahkan. Hubungan antara wali kota dengan Tops. 長さんってなんかトップスとは仲良しって感じじゃないみたいで。ご明察でございます。ご存知の通り新エリート市政の運営体系がメイフラワー家によって創設されたものである一方、トップスは複数の企業からなる営利 Jadi 目 yang 的の連合。 seperti yang dikatakan si Yugo sebelumnya, Mayflower dan keluarga Tops itu memang bersih tegang. 権力を持つ者と利潤を追求する者の間には招待状の入手にいささか手間取っているのも同様の理由。トップスの関与がなければ一切のことははるかに簡単なのですが、しかしご安心ください。障害は可能な限り排除いたします。他にご質問がないようであればこれにて失礼させていただきます。 Oke, akhirnya Likao dan Ellen meninggalkan ruangan. Kita akan bicarakan sekali dengan Wes terlebih dahulu. 僕たちがオークションのことを聞いたのは自称収集家のヒューゴさんからだ。 Maksudnya kita Kalian mau salah minta suruh tolong si Victoria Bayaki Yugo gitu. とはいえ肝心の連絡先がないんだよな。声をかけてくれとは言っていたものの電話番号すらくれなかった。 Jangan-jangan dia kasih teka-teki untuk kita. あんな人のことだし、謎々とかにしてる可能性ない？リン、最近はそういう映画にお熱なのかい？僕たちはフィクションと現実の区別がきち
ちんとヒューゴさんが僕たちにくれたものといえば抽選券だろ。それと帰り際に残していった確か秘密が明らかになるのはいつだ Dia って sempat 光 bilang を背 sesuatu にした yang ala-ala 時 gitu seperti ada rahasia yang tersembunyi di balik cahaya. 12秒 Oh 間じ iya, ゃ di awal-awal dia ngomong gitu di awal pertemuan kita. 待てよ Kamu mengangkat tiketnya ke arah lampu, tiba-tiba sebuah kode muncul di bagian yang tadinya kosong. Ternyata benar-benar ada rahasia di balik cahaya. はあはあヒューゴさんはどうや Ngerti ら deh, ini orang pasti udah Misteri kebanyakan nonton yang film isi gila. detektif. とにかくまずは連絡してみようか Oke, jadi ternyata waktu dia akan tiket undian ke cahaya itu terpancar nomor teleponnya ya guys. Dan akhirnya kita menghubungi si Hugo. なかなか連絡をくれないものだからあの時何か粗相があったのではないかと気温 Oke, tentang pelanggan yang kamu bilang 実 sebelumnya. はちょっと手伝ってほしくて、前に話してたオークション興味あるんだけど、ヒューゴさんなら招待状の方なんとかならない？お二人があの催しに興味を持ってくれたとはこのヒューゴ喜んでお手伝いしようといいここは公平にお二人も俺に手を貸してくれればご所望の招待状を探す時間も捻出できようヒューゴさんの仕事ってそもそも何？安心したまえ秘蔵この店長君を危険な目に遭わせたりするものか具体的な話ルミナスクエアのガーデニングショップ朝露にて待っている Oke, jadi kita tadi minta Hugo untuk buat dua undangan untuk pelanggan itu, tapi Hugo sedang mengerjakan tugas yang lain. Tapi dia katanya kalau kita bantu dia melakukan tugas itu, dia akan mau bantu mempertimbangkan untuk membantu kita dapetin 2 undangan untuk peperangan. Oke, kita akan ketemu dia di toko bunga di Lumina Square. Oke, udah ada Hugo di sana. Maksudnya kenapa yang balas orchidea? Oke. Singkatnya, aku ingin kamu membantuku melacak seseorang dan mencatat semua yang mereka lakukan dan ucapkan, lalu melaporkannya kepadaku. Orang itu adalah Hartman Ravenlock. Pemimpin keluarga Ravenlock. Dia orangnya. Aku sudah mendapatkan jadwalnya dan dia akan segera bertemu dengan beberapa orang di sekitar sini. Aku perlu tahu detail obrolan mereka. Tolong bantu aku. Tentu saja sebagai imbalannya aku akan mengurus undangan lelang untuk kalian. Boleh tanya kenapa? Keluarga Ravenlock tampaknya sedang merencanakan rencana yang jahat. Tenang saja, ini bukan tindakan ilegal. Kamu cuma perlu tidak sengaja dekat-dekat dengannya dan tidak sengaja mendengar beberapa hal. Bahkan kalau ada orang lain dari public security yang datang, mereka juga tidak bisa bilang apa-apa. Selain itu, kamu juga punya orang dalam di public security kan? Aduh, ketahuan deh. Oke, kita akan mencari pemilik toko bunga. Jadi kita diminta untuk mendengarkan pembicaraan terkait Hartman Ravenlock, pemimpin Ravenlock dengan beberapa orang. Oke, kita akan coba untuk buntuti Hartman secara diam-diam. Tema かけさせやがって。Tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu ini kepadaku waktu keberagaman. Langsung saja ke intinya. Organ. Obat.
Oke, kita sempat dapat informasi tentang Hartman sempat ngomong organ dan obat, dan dia sedang mengurusi klien yang terlihat berbahaya. 今度こそ我が一族を Oke, Hartman ketemu dengan seseorang. Ini adalah perintah dari Roy Ekman. Setelah memilah informasi yang didapatkan, kamu pun janjian bertemu dengan Hugo di depan toko bunga untuk bertukar intel. Oke, kita sudah mendengar beberapa pembicaraan Hartman. Kita akan temui Hugo untuk menyampaikan informasi. Mata お会いできて嬉しい限りだ。愛も変わらず、君は優が例の件についてだが、いくらか進展があったのではないかね。Kamu mencari informasi yang kamu dengar tentang Hartman kepada Hugo. Dia menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian sambil memainkan dua koin indah dengan jarinya yang pucat dan ramping. Saat mendengar bagian-bagian penting, dia juga sempat menanyakan pertanyaannya untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Ternyata dia orang yang sangat serius ya. なるほど。俺が想像していたよりもことは強力に心から感謝する。これはお二人のために用意した招待状だ。うちもう一通についてはちょっとした手段を使わざるを得なかった。そうでないと俺は心ない者の手によって八つ咲きにされてしまうかも。 Memangnya pulangan itu seberbahaya itu. 八つ咲き？そのオークションってそんなにヤバい感じなの？虎に向かって皮をくれと求める者が無事で済む道理もあるまい。だが俺は店長君の人となりに全幅の信頼を置いているのだ。 Aku akan bilang ke siapa-siapa. 安心して誰にも言わないからお兄ちゃん。実はかねてより言おうと思っていたのだがね。君たちご兄弟の関係は実に素敵だ。羨ましい限りだよ。教えてくれ店長君。君は肉親との関係というものをどう定義している？ Pendapat tentang ikatan keluarga itu sebuah ikatan yang harus dijaga dengan perhatian dan 守って pengertian. かなきゃいけない関係かな。たとえ家族だって 100% 理解し合えるわけじゃないけどね。はあはあ。その言葉はどうも Ibu ya, 恐怖 bagi や itu 苦 kata 痛 itu hanya membawa rasa Soshite takut, zou rasa sakit, dan kakite. rasa benci. 俺にもかつて妹がいた。腹違 Aku い pernah ではあ punya った adik がね。 perempuan tiri dari ibu yang berbeda. かつてって喧嘩別れでもしちゃったんですか？喧嘩などしたことはない。してみたいとは思っていたが、彼女がいなくなって随分経つ。もは Berduka. そうだったんだ。ごめんなさい。気を落とさないでね。何？俺の方から始めた話だ。言ったようにもう随分昔の話なのでな。さてと、何事もなければハルトマン氏もこたびのオークションにやってくるだろう。君も見た通り、あの男はレイブンロック家の家督を継ぐ者だけあって身分にふさわしい秘密を抱えている。地位ある者はそうでない者をあまねく見下し、自らの野心を満たすために一切の代価を惜しまない。上流階級が聞いて呆れる。こういう手合いにこそしかるべき罰を期待したいものだが、惜しいかな。運命の天秤にはいつだって傾きが存在するのだ。進んでそれを正す者が現れない限り。またしても話がそれたようだ。今日はこの辺りにしておこう。これからちょっとした用事があるのでね。これオークションを楽しんできたまえ。 Oke, kita kasih tahu ke Lycaon kalau kita sudah dapat undangan. Lycaon, kita sudah dapat undangannya. Anda memang hebat. Progres saya di sini sedikit ketinggalan. Kalau begitu saya akan datang sekarang untuk memastikan hal-hal selanjutnya dengan Anda. Mohon tunggu sebentar.
Oke, kita akan kembali ke toko kita untuk bicara dengan Lee Count.プロ騎士様、お会いできて大変嬉しく存じます。おひさ Oke, kembali lagi kita bicara dengan Lee Count dan Ellen. Ada apa? Sepertinya saya mencium sesuatu. Nona, apa saya belum mengkonfirmasi undangan yang Anda terima? Tentu saja. Tapi kalau saya tidak salah, undangan ini seharusnya berasal dari Tops. Jadi apa Anda juga pernah berurusan dengan Tops? Temanku punya orang dalam di Tops. Kalau mereka teman Anda, saya mengerti. Sepertinya orang yang dapat diandalkan. Oke, untuk selanjutnya kemungkinan kita akan pergi menuju pelangan kelas atas tersebut ya. Tapi itu mungkin akan gua upload di video gua selanjutnya. Oke, guys, terima kasih sudah menyaksikan video gua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gua ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun live gua dengan ID Ozi96. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video gue. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa lagi.